হাই নমস্কার সবাইকে। এই যে আমার হীরা দাদি, হাই। হ্যাঁ সবসময় উনি ভালো ভালো গান করে, অনেক সুন্দর সুন্দর গান করে। এখন আপনাদের একটু সুর দিবি। ও 4800 ভালো থাকার করি অভিনয়। सीमेंट रोड है ना, सीमेंट रोड पे आओ उधर। আমি वॉचमैन যে को बोलो ভালো না कोई भी एक्स्ट्रा जगह दे देगा फटाफट। কাউকে না বুঝাই ভালো আছি हाँ, इस कस्टमर বলতে लेफ्ट मारो और वो जो सीमेंट रोड में ऊपर ही गाड़ी আমি चढ़ा दो ऊपर। ভালো खड़ा कर दो। থাকার उधर ही खड़ा कर दो। করি অভিনয়। ও আমি ভালো থাকার করি অভিনয়। हाँ, यहाँ से तो হাসি सब খুশি मुंबई दर्शन ही चालू हो रहा है भाई। পার্টি দেখতে আমি সুখী, আসলে আমার মতো नहीं, सब আর না वो तो सुबह लोग छोड़ के आ गया। চাচি কো বাহিরে रात भर सोए नहीं সব लोग, কষ্ট डे नाइट कर रहे थे। ভিতরে আমার কুরে কুরে रात খায়। का तो मैं भी नहीं था, बाकी वो लोग डे नाइट कर रहे हैं। করি অভিনয়। ও আমি ভালো থাকার করি অভিনয়।